Dès que autant bevi no bevio no vigne fofonye tatanye et vigno les mi fona roma. Votre en bapota vidéo votre abation dani comment vaincre votre peur. Ngba file polo ngba na zandea. L'homme monde. Le kotonyo etonyo no ye vigno fofonye dadanyo ni nenyo. Le que mi fona roma ni sobe doe. Votre en bapota vidéo votre abation c'est que ngbleni comment vaincre votre peur. Mi kwera waken bwe mai egbebe video ajia mia no vireka mia dadareka to business registre ken bwe ni sonenia ne bo do business a na manya nchanre ke mawala kpero mia to togo to nchi ya ko do business a nko lawa kwenyibe aso ape information nko business ke benya ne site internet le asiwa aso ebe information sodo angolo do da le même monde 1 @gmail.com. Donc à mia dada e ben ko to ela freitas to business di multivitamine B business di mi le kwera donc a sare ken gbolo ni so ni donc a so information lo dambe les promotion ton gbolo be ma promote business en gratuitement donc a so information là donc ané mi l'intéressé na multivitamine et a fait que mi le abonné nyane la te envoyé par à l'étranger, là t'es envoyé à l'étranger, m'y a mis collé et du bout mais avoir États-Unis fié et business à l'année. Donc et be site internet ni freitas.juiceplus.com. Donc mangolon et nous yaro il a quoi l'écran dit et be site internet a mia dit ni mia ni mi le dit multivitamine donc a mia plein ni mia sokpere be business anti donc ane bo les États-Unis fi allo bon afi ko le ano la gbete yobe numéro quoi numéro ni mi la sort don multivitamine ni 678 936 91 42 678 936 91 42 mangolero écran dit mia quoi donc a mia kwero mia dada et là en freitas be business anti donc ane bo chon la fide odo business de o le dit be amowa jisina na manya on le do email que blon fifi na mi fifi dia ngol information lo da kwa mawa de que mawa chama te kwero nti wa mawa ma publier non ou quoi donc a sare que ngblon na gbe vidéo dani comment vaincre votre peur mi kwera kaflan agbeya me mi vale no vinyo vonvon ande beni amesia me nyebe vonvon ande beni obe no ola no von kaka afonto jo magbate do mi no kwera von de kamila nyenbe kaflan vonvon ko jova agbeya me vonvon gan vele agbeya me bruit be vonvon ande di gbofifi adikala so alo ola no von be la jani e nane de vioto etetiti o 14 juin o vona be la jani donc vonvon gan vele ani jejebe vonvon kudo bruit be vonvon mi le kwera e nu gan ve won kwele vonvon gbogbo to ware tonyo vonvon gbogbo to wa me so do tago menami amede so do tago menami mi va nene kuro nene be vonvon o le kwera amede po so do tameno obe ezongba blobe ele to kuro nu sudo lo evo amo so nu ro tame kaka ka flan egbe me om desron ezongba blobe ele to kunyo ndo lo ne po kunya kunyo ndia vonvon le tame na me do kaka egbe a om desron mi le kwera do ko ne ma vonvon le hame amo so nu so do tame na mi hame to no la so vonvon so do tame no afiko no peut-être o kponde vifeme enu do tago me na wa ela na vonvon la chila me no mi le kwera donc a vonvon na ba me do le kaflan o de sron wa sron to vonvon nto yan so do la me no no gbe ma alo joa nu ya de ke la o la duaya o la de ke echi tago me no donc o le duaya o le wo efo ya me la ya du voir on te le de afo parce que vonvon le tame no be ni o chofifi ya de ko la oro hi la chron do ye ma pon la do ye ma o de kore vonvon me so do tame no o le dore me par exemple fi a peto be joy na kpore alo be lanyon no o de ke po lanyon no o de ke lanyon e so vonvon so do tame no evo o le do ame ojo hiha on gba tele on de pepo parce que o le vonvon so do tame no mi le kpora donc a vonvon le hame amedo lo be ya emoji obe yimoji opon kele jole funu ame ya de ke ye oponu ya de ke jore ji donc vonvon amere so to tameno amere pe kan se vonvon so do tameno donc atonyo vonvon ene kamila nyenyi be vonvon re
enu be nyi le tagome na mia nto mia okpoe chana kanu le tagome viviti la do efi nde kpola nyi nu here peut-être on to apa woe ye le funu voa ke imbo tizwa okpoe ajikala so la o se nde le ho amene ni vo amde pepe on to apa woe no tro si zora kpo pa woe parce que nous va tagome on to le bu le tagome onu ya le kedeke on kamia be vonvon gbogbo to a enu kpo be nyi le tagome na mi ni munyi nu enu tonto be nyi munyi nu tonto be nyi nu kpo be nyi le tagome na mi alo ame so do tami na mi donc enu ko la wo enyi be odola nye ba me so vonvon do tami donc la de ne be vovon jo le tami no ye otro yido ko mo la kpo OK non vi fe me a o fait ame egbon na nu ya enchi von na nu ya do est-ce que nyanya o enu anu be nyi la von fu mo la kpo be nu ya ko gbon na ya mu nu be nyi la von de bo la de ne be vonvon jo mi le po a ken gboe enu ko le von kpanko enu ko le von kpanko la kpo be vonvon to la jo ni be dobu be aji o le dore mefia yo le von di dobu po la va bien ko en ke le von son ni be kaflan o va o vode o le vode be jure me juo me njojina o be ajubu me joy non vient joy o les relations les mes relations me le nyon non problème ko chukara ko to non vient therefore no manque pas nos relations à moi therefore de la kpo o fifia nu ken to le vont san be ne jo le fia e ma to ne ko la ba no kpo ko be yo ke jo fifia e vole do ko me alors enu ko le vont san no joe donc a mi be vont le sare comme glene e le tago me na mi to pe la de jo no de vont a jo le tago me o la jesi do ko sinon no gberinti a amebu nu ko so do tame no sare que glene na mi parents to chan do no tame na mi ke parce que on le jibe mi on ne be ne mi on ne peut-être la dom pono donc on la do ndo vont la so ndo so do vont dino ke ngba on ne be nu vo la khose be ne agbe ale won éléphant le par exemple ni nyale mi se histoire ya po éléphant ke no fifian o so ne so blana do activity chukirinti do donc e no na funu kaka ezandona éléphant va le signe parce que éléphant éléphant ke jiglaje éléphant va jiglaje avoir activity chukirin ko yo blana do so fifian me e ko jo gba blana do vo éléphant gba porto no na funu éléphant on la te de afrika po la huati activity on jo le funu la zonjo voici c'est parce que ebe susoa au travail be suso dare so vifin me ku suso e po ebe ne agbe ale won donc aido la no funu donc éléphant de na fo ne mi le won donc amido la il va do afile la pa gbomo la va nu ya ke won eso nu on va tro ido ko mebe nu ya ke o gbon na ya lo nu ya ke po na lo nu nya o be nya lo nu po be nya ta go na la nu de po be nya mere so do ta go na fun me o la de jo ko de jo wo po la po nu clear de pe ndagba do fonfon na o nde pe ndagba do vonvon no ade afo sare ke ngble na do me yo do me le nyon wa no vinye no ade afo ngba be le von de pepo de afo na yi apo o la po dobu o le relation me le nyon wa de afo o la po amebu o la po nu subu o la po nyon nubu mi le po la e o le jure me ju me le nyon m jejeji no be ya jo ijubu me ye ji e do ko de afo nke vonvon yo ko ve do funu wo nto la po nko o la po me nu ko le tago me no keke won de pepe nto nyinya o enu kpo be nyi le tago me na enu kpo be nya mere so do tamine ala semde sero to me e kpo le tro tago me na ndo nku ka ke ngbana yo vodia e ton le bi on be vinye no vare no ijo me fiare ko la ro amedem le asi o le funu famille ba medem le koto ntone ze ka ba re ka mo gbe on po ncha mawe yinya o chan ke mva muno facile yo voa o mo o chon la ba po mo o voa ne nbo le afiko le on de afo manya nkele nko ndi pepe ke yin yeye do na vonvon na gbeto nde pepe ke la yin yeye la do vonvon no vo nto anya bo vonvon on to so do tago me ala mere so do tago me no ade vonvon ajo panko no wo nu ke o le von po ade vonvon to la jo donc aton wo tro ya de nyima gba pompo sugbo ne jiro ma wa mi la gba kan se on mi na ina nyore bye bye. L'homme monde